لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے. میں نہ بھی یہ پاسا پارا تسی کر چھڑیا، ایتھے آجو. انشاءاللہ کچھ سناؤنا ہے تو تسی کچھ سننا ہے تو پلے انشاءاللہ پا کے جانا ہے. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائیے. لگا تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں نے سنانا نہیں آ رہا. بڑے پیارے جملے نے توحیدی جملے. اے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے،
सांझी होर शरीक नसानी काईए। और मुर्गी दे विच अंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पिया देंदा ओथे इक निगरान उसदा। ते डाई कीती फिट ते रखिया सच्चाए, चूं चूं करदा बाहिर निकलिया बच्चाए। ते बिल्ली वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन मानू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी किन्ने गल समझाइए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। और पत्थर दे विच कीड़ा न डंडी बनाए, पत्थर दे विच कीड़ा न डंडी बनाए। रिज़क पे खांदा ओथे वन सवन्नाए, ना कोई गेट ते ना कोई रस्ता जांदा ए। हर वेले पे सावे पत्ते खांदा ए। नरम नरम ए कीड़ा पत्थर च वसदा ए, पत्थर दे विचों निकल के गल्लां दसदा ए। अहले मुल्तान वालियो, रब दे प्यारियो, गल्लां किन्नियां प्यारियां दसदा ए। रब ने अकल किन्नी दित्ती है, रब ने वजूद किन्ना दिता है, रब ने सोच किन्नी दित्ती है, लेकिन गल्लां किन्नियां प्यारियां दसदा है। एक कीड़ा मकोड़ा पत्थर दे अंदरों निकल के तराने किदे पढ़ रहा है, गल्लां किदियां दस रहा है। 10-10 मन दे इंसान हो के, 20-20 किलो दा इंसान हो के एक गल नहीं समझ सकिया जो गल ते कीड़े ते मकोड़े ने समझा दिती है। पत्थर दे विचों निकल के गल्लां दसदा ए, और गल्लां की दसदा है। जुमले ते तवज्जो करना, गल ते तवज्जो करना। कीड़ा मकोड़ा की आंदा है, बस इको दी एथे पहुंच रसाईए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। सदक अल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, बुजुर्गो, दोस्तों, अज दा ए अज़ीम शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक जो मोहतरम मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम मौलाना बिलाल सल्फ़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और दीगर इंतज़ामिया इस मस्जिद इस मरकज़ दी, अल्लाह सुबहानहू व ताला दी ज़ात दुआ करो अल्लाह साड़ी हाज़री तुसां तमाम दी तशरीफ़ आवरी नूं कबूल फरमा के मेरे और तुहाडे वास्ते ज़रिया निजात बनाए। मैं बिल इख्तिसार इंतहाई एक अहम पैगाम तुहाडे सामने रखने की कोशिश करना। मौजूदा हालात नूं सामने रख के जो मेरे और तुहाडे घरां दी हालात ने, नौजवानां दी हालत है साडे मुआशरे दे अंदर इस कदर बिगड़दी जा रहे ने, घरां दे हालात, नौजवानां दे हालात। यकीनन जेड़ा मसला मैं तुहाडे सामने रखन वाला है हर इंसान दे नाल रिलेटेड है, मिलदा है जुलदा है। मेरे और तुहाडे वास्ते इंतहाई ज़रूरी मसला है जो तुहाडे सामने रखना हुण चाहिदा है वे तुहानू कि तुसी अपनी तवज्जो भी आसे पासे तो हटा के मेरे वाल ही रखो। थोड़ा जिहा खुतबे का वक़्त है, मैं बगैर किसी ताखीर कीते अपनी बात का आगाज़ कर रहा। जिस आयत मुबारक मैं इस वक्त तिलावत किया है, अंदर रब की फरमाते ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पहली गल किन्हां नूं कहा है?
اے بریلویو تانوں کیا ہے، دیوبندیو، شیعو نہیں، رب دا خطاب بڑا پیارا ہے. رب نہیں چاہتا کہ میری امت آپس کے اندر لڑے. رب کی فرماندے نے اے ایمان والو، کی کیا؟ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کائنات دے اندر جڑا بھی نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے انہوں ایک خطاب کیتا جا رہا ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو. آمنوا اتقوا اللہ، صرف دل اندر ڈر پیدا کرنا ہے تے سونے سچے رب دا کرنا ہے. دو گلاں ہو گئیاں. تیسرے نمبر تے بھلا رب نے کی فرمایا؟ آمنو دا الفاظ لیا کے اے استعمال کر کے اگے کی فرمایا کہ رب آندے نے میرے کولو ڈرنا ہے. تے پھر تیسرے نمبر تے کی فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تہاڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کنہ لوگاں دے نال ہوئے جڑے سچے نے، جڑے سچے نے، جڑے پیارے نے، اللہ والے نے. جڑا بندہ سچ بولدا ہے گویا وہ ہے اللہ والا، وہ مجلس ہے اچھی، وہ مجلس ہے پیاری. میں ایک سوال کرنا تواڈے سامنے رکھنا، اس کائنات اندر دوستیاں بڑیاں نے، یاریاں بڑیاں نے. کوئی کسے کونے تے بیٹھ کے ساری ساری رات گزار دیندا ہے، اپنے دوستاں دے نال مل کے گزار دیندا ہے. کوئی کسے دے مکان اندر، کسے دی دکان اندر. اس انصاف دے نال جواب دیا جے، مسجد دے اندر علماء کرام دے نالوں بہترین پاک تے شفاف تے اچھی دوستی تے مجلس اس کائنات اندر بھلا کیڑی ہو سکتی؟ اگر ہور کچھ نہیں ہوئے گا، مسجد اندر آ کے تسی بہ جاؤ گے، نماز بھی نہ پڑھو، ذکر اذکار بھی نہ کرو، صرف خاموشی دے نال بیٹھے رہو گے، ہور کچھ نہیں. لیکن اتنا تیری میری زندگی اندر فائدہ ہوئے گا، جتنی دیر اسی مسجد اندر رب دے گھر اندر بیٹھے رہاں گے اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، اتنے گھنٹے اسی گناہاں دے کولوں تے بچ جاواں گے. بازار اندر بہو گے، کوئی کسے رنگ دا بندہ آئے گا، کوئی کسے رنگ دا بندہ آئے گا، وہ دی زبان چ جملہ نکل جائے گا، کوئی قرآن دی آیت دے خلاف جملہ نکل جائے گا، کوئی حدیث دے خلاف جملہ نکل آئے گا، اور کچھ نہیں. یہ بات ہوندی رہندی ہے. اگر کوئی اذان ہو گئی، چلو یار چلیے اذان ہو رہی ہے، یار مولویوں کو کیڑا کام ہے؟ یعنی مولوی دا مذاق نہیں، اے رب دے انہاں جملیاں دا مذاق اڑایا ہے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تے بلال دی زبان مبارک چ نکلن والے اللہ دی کلام، رب تعالیٰ دی ذات دی تکبیرات نو بلند کرن والے دے نہیں بلکہ رب دے نکلے ہوئے الفاظ تکبیرات دا مذاق اڑایا جائے. یہ مجلس بہت پیاری ہے. اس کائنات اندر اگر چاہتے ہو اسی دنیا آخرت بہتر بنا لیے، ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، تو دنیا دے اوپر دوستی اچھی رکھو، مجلس اچھی رکھو. اپنے بہن بھراواں دی، عورتاں دی مجلس ہوئے تو عورتاں والی مجلس تے ہوئے بھی اچھی، با پردہ عورتاں دے نال اپنی بچیاں نو بیٹھن دا حکم دیو. بے پردہ بازاری عورت، لفنگی عورت دے کولوں بھی اپنی ماں بہن بیٹی دا پردہ کراؤ. وقت آئے گا، جائیے اگر یقین نہیں جیلہ اندر جا کے دیکھیے، جیلہ پریاں نے گندی دوستی دی وجہ تو اس کائنات اندر فتنے فساد پیرے نے، گندی دوستی دی وجہ تو قتل و غارت ہو رہی ہے، گندی دوستی دی وجہ تو چوری ڈکیٹی ہو رہی ہے، گندی دوستی دی وجہ تو حتیٰ کہ گندی دوستی انسان نو علماء تو دور کر دیندی ہے، گندی دوستی مساجد تو دور کر دیندی ہے، گندی دوستی رب دے ذکر تو قرآن تو دور کر دیندی ہے، گندی دوستی انسان نو مسجد تو دور کر دیندی ہے، انسان نو جنت تو دور کر کے بلکہ جہنم دا داخلے والا رستہ دکھا دیندی ہے. گندی دوستی پیاریو، اگر چاہتے ہو دنیا ساری بہتر بنے، آخرت بہتر بنے، تو دوست کیسے ہون؟ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ آئیے ذرا مٹھیاں مٹھیاں بولیاں سنیے، ذرا درود پاک پڑھیے جناب محمد. ذرا درود پاک پڑھ کے سینے ٹھنڈ پاؤ، تو مٹھیاں مٹھیاں قرآن دیا بولیاں سنائیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والے ہو،
अपने सोने रब दे कोलों डर जाओ, अपने सोने सच्चे रब दे कोलों डर जाओ ते यारियां लगाओ अच्छे लोगां दे नाल, संगत बनाओ अच्छे लोगां दी, दोस्ती लगाओ अच्छे लोगां दी। रवायत सुनना मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद। दरूदे पाक तुसी नहीं पढ़ रहे, अल्लाह दी कसम दरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह जरूर पढ़ोगे। वो बंदा ते इस कदर बखील है, नबी पाक ने फरमाया जिदा नाम आ जाए पूरी कायनात दे सरदार दा नाम आ जाए, रब दे पैगंबर दा नाम आ जाए, दोवां जहानां दे बादशाह ते शहनशाह दा नाम आ जाए, और जेड़ा इंसान नबी पाक ते दरूद नहीं पढ़दा पैदा क्यों होया है, कलमा क्यों पढ़िया है? अगर नबी दा नाम सुन के जूमना नहीं थे, किदा नाम सुन के जिदा जूमे, किदा नाम सुन के वजद अंदर आए। अल्लाह दी कसमें साडे कुल कायनात अंदर ए ही ते ओ हस्ती है, साडी दुनिया दी ए ही है, साडी आखरत भी ए ही है। ओ नबी केड़ा नबी है? मैं ते मोहब्बत दा इज़हार इस तरह कीता करना, ओ नबी केड़ा नबी है? ओ सोने शान कमाल तेरिया जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फां दे। जिन्ने जुमले प्यारे ने फिर भी तुसी ढिली सुभान अल्लाह जे। ओ सोने शान कमाल तेरिया जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फां दे। और जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा, जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा, खुल जांदे ने अहवाल जो तेरिया जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फां दे। जुमला बड़ा प्यारा है, हो सकता है मैं अद्धा घंटा बयान करा या 1 घंटा बयान करा, तुसा ना बोलो, लेकिन इस जुमले ते तुहानू मजबूर हो के बोलना पएगा, जुमला ही इन्ना प्यारा है। क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया, क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया, खेल तेरे नाल जो तेरिया जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल तेरिया जुल्फां दे। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी और बुरी दोस्ती इंजे, बुरे दोस्ते इंजे। आओ मैं तुहानू थोड़ा अंदाज दे अंदर समझावा। नबी पाक फरमाते ने बुरी दोस्ती इंजे जिवें एक लोहार पट्ठी बखाई होए, अगर लोहार दी पट्ठी जेन अंदर ना आए ते वेल्डिंग वाला, वेल्डिंग प्लाट वाला, वेल्डिंग करने वाला, लोया जोड़न वाला, लोहे दे जोड़ लगावन वाला अगर बंदा ओदे कोल जाके बह जाए, जिन्नी देर बैठा रहेगा वो वेल्ड करता रहेगा, ओदे चंगियाड़े उड़ते रहनगे, कपड़ियां ते पैंदे रहनगे। अगर कपड़े भी ना जलन, कपड़े भी बच जान, होर कुछ नहीं, उतनी देर तक ओदी अग दी बदबू ते दुए दी बदबू बंदा महसूस करता रहेगा। ये मिसाल बयान फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु ने बुरी मजलिस दी, बुरी दोस्ती दी, और अच्छी दोस्ती दी मिसाल नबी पाक ने किस तरह बयान फरमाई है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाते ने अच्छी दोस्ती, अच्छी मजलिस दी मिसाल ते इसी तरह है जिवें एक बंदा अत्तार खुशबू बेचन वाला, अत्तार दुकानदार ओदे कोल जाके बह जाए, अगर चंगा होए तुहानू कोई शीशी गिफ्ट कर दे, तुहानू तोहफे अंदर दे दे, अगर वो तोहफे अंदर ना दे हो सकता तुसी और मैं जाके खरीद लईए, वो तोहफे अंदर भी ना दे मैं ते तुसी भी ना खरीदो, और कुछ नहीं जिन्नी देर बैठे रहोगे खुशबू ते महसूस
खुशबू ते महसूस करते रहोगे। प्यारिओ जदों रब दे घर अंदर जिन्नी देर बैठे रहोगे गुनाहां दे कोलों ते बचते रहोगे, जिन्नी देर बैठे रहोगे रब दी रहमत दी लपेट दे अंदर ते रहोगे। अपनियां दोस्तियां अच्छियां बनाओ, अपने दोस्त अच्छे बनाओ। प्यारिओ अगर गंदा दोस्त नबी दा पुत्र बनावे एक वक्त दा पैगंबर होए, अगर गंदी दोस्ती नबी दे पैगंबर दे बेटे दी भी होए उस बेटे दी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, दुनिया बर्बाद हो जाती है, आखिरत बर्बाद हो जाती है। पढ़िए कुरान पाक सूरह नबी पाक सल्लम ने की फरमाया, कुरान पढ़ पढ़ के दसिया एक पैगंबर दा बेटा है जनाबे नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा है, दोस्त गंदे बन गए ने, दोस्त लफंगे बन गए ने, मजलिसां गंदियां अंदर बैठन लग पे ने, तूफान आए ने, बाप दी मोहब्बत जोश अंदर आई है। अल्लाह ना फरमान ते बेटा जरूर है लेकिन बेटा ते मेरा ही है। प्यारे हो वालिदैन दे औलाद दे बारे दिल के अंदर पड़ते आई जाया करता है। वक़्त दा नबी है, वक़्त दा पैगंबर है, लेकिन मोहब्बत बेटे दी जोश अंदर आई है। रब दा पैगंबर की आंदा है, अल्लाह मेरा बेटा गर्क हो लगा है, मेरा बेटा तबाह हो लगा है। रब फरमाते ने अपनी कश्ती अंदर सवार ना करी, एदी मजलिस चंगी नहीं, एदी दोस्ती चंगी नहीं। तुहाडी दोस्ती अच्छे लोगां दे नाल हो, तुसी मेरे प्यारे हो, इनू अपनी मजलिस अंदर ना आन देना। आए तूफान छल्ला आइया ने तबाह करके रख दिता है, बर्बाद करके रख दिता है। लेकिन दूसरी तरफ एक यहूदी दा बच्चा है, नबी पाक इस तरह दरस इरशाद फरमाया कर दे। एक दिन होया ते नुक्कर दे अंदर एक मदीने दा यहूदी है ते इस तरह मस्जिद दे अंदर कोने अंदर आके बैठ जांदा है। नबी पाक सल्लम इस तरह हक करके वेखी जांदे ने, ए बच्चा मुसलमान ते कोई नहीं, रोज आ रहा है। एक दिन आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, कुछ पढ़न वास्ते नहीं सी आ रहा। वैसे ही नबी पाक सल्लम नू देखन वास्ते काफी देर तक बैठे रहा करदा। थोड़ा थोड़ा वक्त उन्हें जिंदगी अंदरों देना शुरू कर दिता। जो चौथा ते पंजवां दिन होया, इधर एक पैगंबर दा बेटा है गंदी दोस्ती दी वजह तो बर्बाद हो गया। दूसरे पासे एक यहूदी दा बेटा है ते वेखिया जे रंग किवें चढ़न लगे ने, वेखिया जे दुनिया किवें समरन लगी है, आखिरत किवें समरन लगी है। नबी पाक ने फरमाया है मेरे सिहाबा अज वो बच्चा नजर कोई नहीं आ रहा। प्यारे हो नबी पाक दियां नजरां एक छोटे जे मासूम बच्चे ते किस तरह टिक गईयां सन। अपने छोटियां ते शफकत कीता करो, छोटियां ना मोहब्बत कीता करो। नबी पाक सल्लम फरमाते ने मेरे सिहाबा उस बच्चे दा पता करो। एक सिहाबी रसूल आगे बढ़ता है, ए पूरी कायनात दे सरदार नबी जी, साडे दिलां दी ठंडक ते रौनक बहार नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ओ बच्चा ते बीमार है, अलालत दे अंदर है, चारपाई ते लेटे है। नबी पाक ने फरमाया आज दरसे कुरान दी मजलिस खत्म होएगी क्यों? ओ यहूदी दा बच्चा सी, कुने दिनों तो मैं देख रहा सा लेकिन कुछ दिन हो गए आ नहीं रहा। चलो चलदे ओदे घर दे अंदर ते मारदारी वास्ते नबी पाक जा रहे ने। सच्चे खब्बे नबी दे सहाबा ने, कितना प्यारा मंजर होएगा। मुस्तफा सहाबा दे दरमियान जा रहे ने। नबी पाक चल के जा रहे ने, एक सहाबी ने दरवाजा खड़काया है। प्यारे इत्थे रोक के तुहानू एक मसला समझाना चाहना। साडियां दोस्तियां ते इन्नियां गंदियां दोस्तियां हो गईयां ने, गैरा दोस्तां ने, गंदे दोस्तां ने भरा दी ते मारदारी तो रोक छड़िया है। गंदी दोस्ती ने अपनी सकी जम्मन वाली मां दी ते मारदारी ते दवाई तो रोक छड़िया है। ऐसी गंदी दोस्ती, इस गंदी दोस्ती ने अपने अच्छे अपने बेटे पेट दे अंदरों पैदा होने वाले दी ते मारदारी तो रोक छड़िया है। अपने नाल जम्मन वालियां भैनां ते भरावां नू छड़ के गंदी दोस्ती दी वजह तो छोड़ बैठा है।
प्यारे नबी पाक दा खून नहीं सी, नबी पाक दा सहाबी नहीं सी, कलमा नहीं सी पढ़िया, नबी पाक दा कोई रिश्तेदार नहीं सी, एक यहूदी दा बच्चा सी। सिर्फ 3 दिन नबी दी मजलिस अंदर एक दूर हो के बैठन वाला नबी पाक गए ने, दरवाजा खड़काया है ते यहूदी ने उस बाप ने दरवाजा खोलिया है। मंजर मेरे वाल तकिया जे मैं तुहाडे सामने नक्शा रखा है, दरवाजा लगा है, दरवाजा खड़काया, मंदक बाप दरवाजे ते कौन है? जदों उस यहूदी दे बाप ने या बच्चे दे बाप ने यहूदी ने दरवाजा खोलिया, अखा खुल गईया, अकल तंग रह गई कि पूरी कायनात दे सरदार नबी मुसलमाना दे नबी चल के मेरी दहलीज ते आ गए ने। जिवें दरवाजा खोलिया है कि लगदा तेरा बेटा बीमार है, जी मेरा बेटा बीमार है। बेटे दे करीब गए ने, जदों उस यहूदी दे बच्चे दियां नजरां मुस्तफा दे चेहरे ते पईयां, नबी पाक फरमांदे ने उस बच्चे वाल मैं जिवें वेंदा गया वां, रंग तंग बीमारी दी वजह तो बदले ने। नबी पाक सल्लम आप उठे ने, एक मिट्टी दा बर्तन लिया, एक कड़े दे अंदरों पानी अपने मुबारक हत्थां दे नाल पा के लेके आ रहे ने, चलदे आ रहे ने। बच्चे नूं सहारा दिता है, बच्चा वेंदा रह गया, यार मैं 3 दिन नबी नाल गल भी कोई नहीं कीती। नबी दी उस नुकरे अंदर मस्जिद दी एक नुकर अंदर जाके बैठा रहा वां, नबी पाक नूं तकदा रहा वां, लेकिन रंग कैसा चढ़िया है। नबी पाक ने उठाया पानी पिलाया है ते बच्चे ने बाप वाल वेखिया, कदी बाप वाल वेंदा है, कदी नबी पाक वाल वेंदा है। नबी पाक फरमांदे ने ए बेटा कलमा पढ़ ले, ए बेटा कलमा पढ़ ले। इन्नी गल करन दी देर सी ते बाप वाल वेंदा है, बाप इशारा पिया करदा है, लगदा है बाप ते मेरा कलमा नहीं पढ़न देंदा। नबी पाक ने फिर आख्या बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदी बाप की कह लगा है, ए बेटे मेरे वल ना वेख, मेरे कोलों ना डर, जिवें रब दा हबीब कहंदा है ओवें ही कर गुजर। इधरों कलमा पढ़िया, जदों कलमा पढ़िया ते जिंदगी दी डोर टुट गई है ते नबी पाक ने आसमान वल चेहरा कर रहा है। मुस्तफा ने ओदे चेहरे वल वेखिया, जदों कलमा पढ़िया जिंदगी और मौत दी डोरी टुट गई है। जिंदगी और मौत दी डोरी टुटदिया सार नबी पाक ने इस तरह आसमान वल चेहरा उठाया, नबी पाक दियां अखां चों आंसू टिप टिप जारी है। नबी पाक की फरमांदे ने अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अनक़ज़हु मिनन नार। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, इस बच्चे नूं जहन्नम दी अग दे कोलों बचा लिया है। मेरे प्यारे हो जहन्नम दियां सख्तियां बड़ियां जे, जहन्नम दी दिल दी अग, जहन्नम दी गरम अग नहीं जे बर्दाश्त हो सकती। अपनी दोस्ती अच्छी कर लवो, अपने दोस्त अच्छे बना लवो। एक तेरे मेरे को अगर मोबाइल है, तेरे मेरे बिस्तरे अंदर लेटे आ ते इस तरह मोबाइल पकड़े है, मोबाइल गंदी दोस्ती भी है, मोबाइल अच्छी दोस्ती भी है। अपनी खलवत दे अंदर मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करी, ओ ना होए क़यामत दे दिन तेरा यही गंदा मोबाइल तेनू फंसा के रख दे, तेरी जिंदगी दियां नमाज़ां बर्बाद हो जान, तेरी जिंदगी दियां नमाज़ां तबाह हो जान। वकूनू मअस्सादिकीन, अच्छे दोस्त, अच्छे दोस्त। उधर पैगंबर दा बेटा है, गंदी दोस्ती दी वजह तो बर्बाद हो गया। इधर यहूदी दा बेटा है, यहूदी दा बच्चा है, अच्छी दोस्ती अच्छी सोबत दी वजह तो जिंदगी बन गई है, दुनिया संवर गई है, आखिरत संवर गई है। रवायत सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक और बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे को 99 कत्ल हो गए। किन्ने कत्ल, किन्ने कत्ल हो गए? 99 कत्ल हो गए। 9 ते 9 99 कत्ल हो गए। तो 99 कत्ल हो गए ना, ते गम जिहा लग गया
यार मैं 99 बंदे मार ले, 99 जाना का कातल हाँ, तो रब किवें माफ़ करेगा। अच्छी संगत है, अच्छी दोस्ती, अच्छे लोगों वाल चल के जान दी, अल्लाह दी कसमें इस कदर अजमत मुकाम है। 99 कत्ल हो गए, जो 99 कत्ल हो गए। एक सूफी जिहा टकरिया, चिट्टी दाड़ी वाला टकरिया, उन्हें कहा मौलवी समझ के, आलम समझ के, यार 99 कत्ल हो गए ने, कोई माफ़ी का रस्ता? तौबा तौबा तौबा, 99 कत्ल हो जाए तो माफ़ी हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने चढ़िया गुस्सा, ने कहा की 999 होंदी है, पर एक पा के 2 सिफर लाइए, ਉਹਦੀ भी गर्दन उतारी, ਉਹਨੂੰ भी कत्ल करता। कत्ल करन ਤੋਂ थोड़ी देर बाद फिर दिल अंदर वो जी ना खटक जी आई, यार मैं गलत कर बैठा, गलत कर बैठा, तो हुण मैं की करा, हुण मैं की करा। बड़ा गमज़दा है, बड़ा परेशान है। अल्लाह वाला टकरिया, उन्हें सामने सारी अपनी जिंदगी की स्टोरी रखी है, अपनी सारी जिंदगी का वाकया रखे है, तो कह लगा हाँ बिल्कुल अल्लाह माफ कर देगा। क्यों? वो अल्लाह रहीम भी बनाए, वो अल्लाह करीम भी बनाए, वो रब ते बाने जांदा है। बंदा मेरे को आ जाए, आके मुआफिया मंग ले, ते मैं मुआफ कर दे। कह लगा यार कोई रास्ता ते दस, कह लगा इस तरह कर, इथों इन्ने मील तक फलानी बस्ती है, फलाना पिंड है, फलाना शहर है, उस कस्बे अंदर चला जा, ते उस कस्बे अंदर अल्लाह दे नेक बंदे रहिंदे ने, उन्हां अंदर जाके चला जा, अल्लाह तेरियां मंजिलां आसान कर देगा। नेक नीयत लैके इथों चल पे, सफर करदा करदा जिवें सवारी ते बैठा है, घोड़ा दौड़न लगा है, घोड़े दा पैर थिड़ गया है, घोड़े तो आ डिगा ते मनका टुट गया, उथे ही फौत हो गया। आसमान तो फरिश्ते आ गए, वो फरिश्ते भी आ गए जिन्हां दियां ड्यूटियां जन्नत दे ऊपर लगियां ने, वो फरिश्ते भी आ गए जिन्हां दियां ड्यूटियां जहन्नम ते लगियां ने। जहन्नम वाले कह लगे असीं इहनूं जहन्नम च लैके जाना है, ये बहुत बड़ा बंदा जालिम है, 100 बंदे दा कातल है, रब दा बड़ा नाफरमान है, इंसानियत दा कत्ल कीता है। रब दे फरिश्ते जन्नत वाले कह लगे असी लैके जाना है। क्यों? तौबा दी नीयत कर लई सी, वो कह लगे चलो नीयत कर लई सी, लेकिन हजे तौबा ते कोई नहीं कीती है। आसमान तो रब दी रहमत जोश अंदर आई है, रब ने आवाज लगाई है जमीन नो, प्यारे जमीन दा वजूद कोई नहीं, पेट कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, लत्ता कोई नहीं, कन कोई नहीं, अखा कोई नहीं, कोई वजूद दा अंग अंग नहीं, लेकिन रब दे प्यारियां वाल जदों चल के निकल पे, गुनाहगार जिन्ना भी होए, अच्छी मजलिस वाल निकल पे, रब दे घर वाल निकल पे, अल्लाह मुकाम की अता फरमांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने ए जमीन सुकड़ जा, मेरे बंदे वाल सुकड़ जा, उस बस्ती वालों सुकड़ना शुरू कर दे, उस बस्ती दे करीब वाल बंदे नू पहुंचा दे। रब ने फरमाया मेरे फरिश्ते लड़दे क्यों हो, झगड़दे क्यों हो? या अल्लाह इस बंदे ने निकलिया लेकिन उस मुकाम ते नहीं पहुंचिया, हजे तौबा ते कोई नहीं कीती। अल्लाह फरमाते ने तुहाडे दरमियान फैसला मैं रब करना वा। जी अल्लाह सोने फैसला किए, इंज करो जमीन नू नाप लवो, अगर ते ए बंदा उस बस्ती दे करीब ज्यादा सफर कर लिया फिर ते ठीक है, अगर थोड़ा कीता है फिर इनू जहन्नम दे अंदर ले जाओ, अगर ज्यादा कर लिया बस्ती दे करीब हो गया फिर जन्नत दे अंदर। हकीकत दे अंदर सफर ते थोड़ा कीता सी लेकिन रब ने मुकाम ते अजमत समझानी सी। रब ने जमीन नू सुकड़न दा हुक्म दे दिता है, जमीन सुकड़ गई है, मिनती कीती गई है, जदों मिनती कीती गई है जहन्नम दिया ड्यूटियां वाले फरिश्ते वापस चले गए, जन्नत दा दाखला मिल गया। क्यों? अल्लाह फरमाते ने जड़ा मेरे नेक बंदियां वाल नेक नियत ना चल पे, अच्छे इरादे ना चल निकले, मदरसे वाल अच्छे इरादे ना चल निकले, दीन दी तबलीग वास्ते अच्छे रस्ते ते चल निकले, मैं रब दियां दुनिया दियां मंजिलां आसान कर देना वा ते आखिरत दियां मंजिलां भी आसान कर देना वा। हजे पहुंचिया कोई नहीं, हजे तौबा कीती कोई नहीं, दिल अंदर इरादा लेके निकले लोगों अपने दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्तियां कैसियां हो, वकूनू मअस्सादिकीन, अच्छी दोस्ती
रवायत सही अल बुखारी अंदर मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा सुबह सुबह घरों निकलिया भाई यार मसलन तुसी घरों निकलो दिल अंदर ये इरादा लैके निकलो यार कोई काम नहीं करना सब तो पहले जाना है साडे पिंड दा या दूसरी बस्ती के अंदर यार बंदा बड़ा आलम है नेक है अच्छा है यार नमाजी परहेजी अल्लाह दा वली है उस बंदे कोल जाना ए बंदा घरों निकलिया ते आसमान तो रब इंसानी शक्ल अंदर हुंदा फरिश्ता है रवायत सही अल बुखारी अंदर ओदे रस्ते ते आके खड़ा हो जांदा है और पुछदा है अल्लाह दे बंदे किधर जा रहे हैं यार मैं ओ फलां बंदे वल जा रहा ओ बंदा तेरा की लगदा है रिश्ते अंदर ए बंदा कह लगा रिश्ते अंदर ते मेरा कुछ नहीं लगदा यार ओदे कोलों पैसे लेने ने यार पैसे भी नहीं लेने होर कादे वास्ते जा रहे हो कोई मतलब है कह लगा ना ते मेरा कोई खूनी रिश्ता है ना ते मेरा कोई जिस्मानी रिश्ता है मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं वो पता नहीं केड़ी बरादरी दा केड़ी कौम दा मैं केड़ी कौम दा ओदा ते मेरा ताल्लुक भी कोई नहीं ओदी ते मेरी रिश्तेदारी भी कोई नहीं ते लेन देन भी कोई नहीं क्यों जा रहे हैं यार वो अल्लाह दा नेक बंदा है रब दा प्यारा है ओदे कोल जावांगा जाके दुआ करवावांगा बैठांगा ओदियां गल्लां सुनांगा फिर अपने काम ते निकल जावांगा अल्लाह फरमांदे ने कि ओ फरिश्ता जेड़ा मेरा आया होया खुशखबरी की लेके आंदा है ओ फरिश्ता जुबाने हाल दे नाल खुशखबरियां सुनांदा है और रब दे प्यारे बंदिया अगर नेक नीयत लेके नेक बंदियां वल चल निकलिया है जितनी देर बैठा रहेगा जदों तुहाडी मजलिस बर्खास्त होएगी मजलिस खत्म होएगी जिवें तुसी खड़े हो के आपो अपने घर अंदर जान लगोगे अल्लाह तुहाडे दोवां दी जिंदगी दे सारे गुनाह नूं माफ कर देवेगा यार जिंदगी दे सारे गुनाह माफ सिर्फ एक नेक मजलिस दी बरकत दे नाल दोस्तियां अच्छियां बनाओ दोस्ती अच्छी बन गई ते ईमान भी मिल गया दोस्ती अच्छी बन गई साडे गुनाहां दियां माफियां तलाफियां भी हो जाणगियां अगर गंदी दोस्ती बन गई अल्लाह दी कसमे बड़े बड़े वालिदैन रोंदे वेखे ने कुर्लांदे वेखे ने हाफज जी मेरे बच्चे वास्ते दुआ करना ऐसे गंदे लफंगे अंदर पैन लग पे आए मैनू गालां करदा है चिड़का मारदा सारी सारी रात अपने कमरे अंदर बैठा रहिंदा है नशा करता रहिंदा है प्यारे बड़े बड़े वालिदैन तंग आ गए ने अपनी औलाद तो सिर्फ गंदी दोस्ती की वजह तो नौजवानों अपनी खलवत पाक कर लवो अपनी जलवत पाक कर लवो अपना चलना फिरना पाक कर लवो जेड़ी नाल दोस्ती रखो अच्छा दोस्त बनाओ बैठना अच्छियां दे नाल उठना अच्छियां दे नाल खाना पीना अच्छियां दे नाल इस तो प्यारी दोस्ती केड़ी होएगी रब दे घर अंदर बैठे हो रब दी मजलिस अंदर बैठे हो रब दे फरिश्तियां दे घेरे अंदर बैठे हो रब दियां रहमतां दी छां अंदर बैठे हो दोस्त होन तो कैसे होन कुरान वकूनो दोस्ती होए तो अच्छी होए अच्छे दोस्त बनाओगे साड़ी दुनिया भी बेहतर है और साड़ी आखरत भी बेहतर है इस वास्ते दोस्ती होए तो अच्छी होए अच्छे दोस्त इस दुनिया के अंदर होंगे ते कल क़यामत नूं भी रब अच्छे ही दोस्त अता करेगा और कैसे अच्छे दोस्त वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका दुनिया ते अगर दोस्त अच्छे होंगे आखरत दे अंदर दोस्ती किन्ना दे नाल होएगी मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन फिर आखरत अंदर भी संगत उन्हां दी हासिल होएगी नबी पाक ने फरमाया कि इंसान जिहड़ा है ना अपने दोस्त दे मजहब ते हुंदा है फिर जिस तरह का दोस्त हुंदा है उसी तरह का बंदा हो जाता है मैं इत्थे एक मिसाल बयान करके अपनी बात को खत्म करांगा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दी बड़ी मारूफे जमाना किताब गुलिस्तान ਉਹਦੇ अंदर एक वाकया लिखिया सोबत के हवाले दे ना दोस्ती के हवाले ना कह लगा एक बंदे ने आके ना गिफ्ट के अंदर किसी दूसरे बंदे ने दी मट्टी दी तोहफे के अंदर और जी मट्टी तोहफे अंदर दी ना जिस बंदे ने वेख्या उन्हें खोली दो चार कागज़ से लपेटी खोल के सिंगी तो बड़ी प्यारी खुशबू आई उन्हें ना मट्टी के कोलों सवाल किया
اے مٹیے تو امبر ہے یا کستوری ہے؟ میرے کو پہچان نہیں آ رہی، یا تے تو امبر ہے یا کستوری ہے۔ مٹی دے کولوں پوچھیا تو امبر ہے یا کستوری ہے؟ تیری خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، یا تے کستوری ہے یا امبر ہے۔ مٹی زبان حال نہ کہندی نہ تے میں کستوری ہاں نہ امبر ہاں، میں اوہی مٹی ہاں جڑی تو مٹی ویکھ رہے ہیں پہلے، میں مٹی ہاں، نہ میں امبر نہ کستوری۔ کہہ لگے تیرے اندروں خوشبو ہی نہیں کیوں آ رہی ہے؟ مٹی زبان حال نہ جڑی گل بول کے کئی اللہ دی قسم جملہ ہی بڑا پیارا ہے۔ مٹی زبان حال نہ کہندی ہے تے میں مٹی ہاں، تینوں خوشبو امبر تے کستوری دی آ رہی ہے، لیکن میں مٹی اس صحبت دیاں، مٹی اس مجلس دیاں جتھے کلیاں دے باغ سن، جتھے پھلاں دے باغ سن۔ پھلاں دے باغاں دے نال میرے اندر خوشبو آ گئی ہے۔ اگر مٹی اپنی کیفیت بدل جائے اچھی صحبت دی وجہ تو کی ہو سکتا ہے؟ عقل والا انسان، شعور والا انسان اچھی صحبت دی وجہ تو اپنی زندگی نہیں بدل سکتا۔ یہ جو مثال نہیں تے کھول لا لو، میری مثال میں ایک مثال بنا لگا، توجہ کرنا۔ مثلا کیلیاں دا، بھائی بلال صاحب تسی منڈی چو لے کے آؤ کیلیاں دا ایک لونگر، انہوں لو توڑ کے انہوں پا لو ٹوکری دے اندر، ٹوکری اندروں نا 2-4 کھا لو، تو او دے ویچے لونگر دے اندر نا 2-3 کیلے جڑے نا، کوئی 2 نہیں تے ایک جڑا تھوڑا جا گلیا ہوئے، تھوڑا جا خراب ہوئے، تو تسی کو چل کوئی نہیں پیار رہن دے، انہوں اسی طرح پا کے کمرے اندر رکھ دو۔ جدو کمرے چ رکھو گے اگلا دن آئے گا نا، اس ایک کیلے دی وجہ تو نال قریب 3-4 کیلے ہور بھی داغی ہو جان گے، انہوں داغ پہ جائے گا، وہ بھی گندے ہو جان گے۔ اگلا دن آئے گا 2-3 جڑے خراب ہوئے نے وہ اگلیاں خراب کرنگے، وہ اگلیاں خراب کرنگے، 4-5 دنوں تو بعد وہ کیلے اس قدر گندے ہو جان گے، نہ انسان کھائے گا تو نہ ہی حیوان کھائے گا، جانور بھی پھر اس کیلے نو نہیں کھائے گا، جری وہ اندروں بدبو تے مہک آئے گی نا گندی۔ وہ 3-4 کیلے جنہاں نے برباد کرتا، ایک کیلے دی وجہ تو کنے برباد ہو گئے، سارے کیلے برباد ہو گئے، انہوں حیوان بھی نہیں کھان گے۔ پیارے ہو، اگر دوست گندے ہوئے، ایک دوست نے 2 نو خراب کیتا، 2 نے رل کے 4 نو خراب کیتا، 4 نے رل کے 8 نو خراب کیتا، وقت آئے گا پھر جہنم بھی اپنے اندر نگلن دی ہمت نہیں کرے گی۔ اینا گندا بندہ آ گیا، وہ پھر اس قدر گندا بن جائے گا، جہنم دی وادیاں اندر سڑتا رہے گا، جس طرح ایک پھل خراب ہو گیا انہوں کوڑے اندر سوڑ دیتا ہے، انہوں گندگی اندر سوڑ دیتا ہے۔ پیارے میں تیری میری زندگی کدے خراب نہ ہو جائے، گندی دوستی دی وجہ تو زندگی برباد ہو گئی، کدے ایسی بھی جہنم دا بال نہ بن جائیے، جہنم دی روڑی اندر آگ دے اندر کدے جل نہ جائیے۔ دوستی رکھو، ایسی رکھو، کیسی رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگاں دا ساتھ، اچھے لوگاں دے نہ بیٹھنا، اچھے لوگاں دے نہ اٹھنا۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔